ассалому алайкум. Ин барномаи Кит Шоу ва бо шумо ман Баҳоваддин хон Ҳоҷиев. Сарпарастони барнома ширкати Файзи Расул, Кӯдакистони Арче, Дории Лактаспей ва ҳамкори барнома Фотозона Иванте. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Шумо дурустми? Ҳа. Нағзмишмо? Ҳа. Саломатиҳо чӣ хел? Дулуш. Номтон зе? Мамаҷон. Чанд сол Мамаҷон? 4 сола. 4 сола. Қандаша заннат. Барнома Кит Шоу хуш омадед. Эсо поёндамиш моя? Ҳа. Кайси? Пагава. Пагейси. Ҳа. Да. Расо мӯл пой диде. Ҳа. Қандаша заннат. Имрӯз бохча набудидми? Ҳа. Дестон нарафта омадидми Кит Шоу бе? Ҳа. Маълимтон ҷанг намекунам мекун? Ҳа. Ҳа? Ҷанг мекунам мен? Чӣ хел ки ҷанг мекунам? Ҷанг намекунам. Ҷанг намекунам? Маълими нағзми? Ҳа. Зе номишон? Маълима. Маълима номишон. Хо рафте наз дам гифта омадидми? Ҳа. Авоз чо кард авоз бе? Об хӯрдаги кишад шудагӣ. Об хӯрдагӣ? Чӣ хел об хӯрдид? Мехӯрдам огия. Мехӯрдам оя. Халденканги хӯрдидми? Ях бойне. Гули дард накардосми гули? Дард накардосми? Духтур рафтидми? Зе гуфт духтур? Ҳеҷ гуфтагӣ не. Ҳечи нагуфт. Ҳам ту тамошокӣ истод. Ҳа. Ягон дору додами? Ҳа. Чӣ хел дору додам? Дулу. Дору. Агар ами таб кунад баче, менҷанда гӯй дори инфарин ҳай. Ин как раз барои таб. Ман гули дар кунад, га таб мекунад ку баче. Ин таби мефурояд аст. Инфарин. Умуман шумо зе коро ки машғул ҳаёт бе? Дигар колоки. Чо ки мешинед шумо хонуваи рӯздароз? Мешинам. Мешинед. Ҳеҷ кор нест. Хонатон чанда баче шумо? Монда нест. Якта хубтоми шумо? А котон ҳаям? Ким номишон зе? Салиха. Солиҳа? Ҳа. Бучатон? Буча. Хорошо. Ҳамин озу вақти пашя мӯл шудагиам? Ҳа. Пашяҳо мӯл ҳама пашяҳо хун хӯрад кайку? Шумо хонатон пашя медаrodmi? Ҳа. Чом кунед соҳиба пашя? Мезанам. Ким мезанад? Он пашя мезанам. Метонидми? Ҳа. Кай кадед? Иша. Шаб. Ишитақладидме. Зида доништам. Кай зада тонистедми пашу кушаки? Я бор бифуромадми? Зӯр. Ҳамин гӯяд одамо озу авқотшони сурат мегифтиян? Ҳа. Ягон кас хонангутон ҳамихи сурат мегирамми? Ки? Дигало. Дигаро? Ҳа. Хонатон дигарам дар онда меистамми? Ҳа. А ки мохи сурат мегирам? Дигало. Дигаро? Ҳа. Хонангӯи худтон не? Ҳа. Беҳтарин. Авқотҳои дигар назм менед шумо? Дигалоя. Авқотҳои дигарое? Авқотҳои хонангӯи не? Ҳа. Беҳтарин. Зӯр. ҳамин сони гӯяд ҳама бачаҳо телефон ба o'chand. Ҳа. Шумо бе телефон наметавонистед китон. Ҳа. Телефони киме боз ки мешинед? Не дадоме. Энда дотона. ҳамин телефоншон гум шавад. Чо мекунед? Меколам. Меколед. Не умуман телефон адо нест. Полни гум шавад. Ҳеҷ киман телефон нест. Чо мекунед? Бе телефон ҳаёт айми? Ҳа. Ҳа. Бе телефон. Ҳа. ҳаёт айми? Чизе кор ки бо машғул шуданда мумкин? Дигар. Дигар кор. Оку. Айнақчои ким вай? Худам бе. Я бикунед чӣ? Ох те, гапти камери нигоҳ кунед акон. Я бо айнакҳое када камери нигоҳ кунед. Гиричи дастоме? Камери нигоҳ кунед. Я бо афтони серьёзно ки вай кунед. Тасонид я бо ҳам вай. шумо тасондан бо устоб дидан экен. Бо кимои тасондосид эс нигоҳ кард? Мамаҷон? Солихая. Солиҳа тарсондед? Беҳтарин, зӯр. Ман шумо ба вақти мехи саволам ҳай. Шаб бе, халденик бе.
رفته اوقات بمستان میخورید؟ ساعت چند شب رفته خلدین که میکشید؟ بگوه پگه؟ بهترین. شما اگر شعر میدونید؟ حتی گوید چی شعری دانه؟ دختره که بدم لیچی گلی بدم چی بدم؟ لیچی گلی بدم اوه چه گلی بادم مالش گوید چی؟ دختره که بدم لیچی گلی بدم Olça gülü bodam. Mam pisareki. Hani dadam pişirleki Dadam işte. Dadam işte çay kulak Xo'p, shuma choy rezi ki Hani dadam این داداتان یکم چای ریخته دادید این داداتان به؟ کی ریخته دادید؟ Peki پگه همه کار پگه ها؟ سیام کم پگه بکنیم می؟ ها؟ زور میشود ها؟ بهترین یاگورت نازم بینید میشما؟ چه یاگورت نازم بینید؟ Hani aynı آینش می؟ اتا همی تیامی؟ ما ایچی؟ پگه به میخورید میکنید؟ یا امروز می؟ İlaç ها؟ İlaç امروز شما اگجا برام داندید؟ خانتان کجانده؟ Durlandı دورنده سخت دورونه مهمانی و اگه میرفتی که شویتان از خانگیاتان کیم مولتر وقتشون میبرود برای تایر شدن Kalı Mesela کیم تایر میشه Ma شما مولتر میشید نه Ha چوه اخی Kant ve او من سوی پگه میریتون بو Ha همه گابه ها خیرت کلمی ها بود اصلا شما بیا چیزی که نگویم همه گوید می؟ ها برافتی من کن ها خیلی میگویم می همه بو؟ Hay اونجوه استیده کن یاگورت باید هم؟ یکته بس برافتی هم میگیریم می؟ دیگه هیچ کارمون نیست می؟ اگه گپا نیست می من بیا؟ همشه گفتید من اشتت سلامت کنیم راست داشت سلامت باشید اونده استیده با؟ با بید Mali مالش خیلی اگر خواهید که فرزند شما نیز در این برنامه اشتراک کنند پس به صفحه اینستاگرام کیت شو نام‌نویس کنید خاطرستان می‌نمایم که سرپرستان برنامه شرکت فیض رسول کودکستان ارچه داروی لاکتسپی و همکار برنامه فوتوزون ایونت میباشد با شما بودم من با وادی خواهاجیف و این بود برنامه کیت شو خیر تا بازدید